תראו את זה מטורף. למה לא פה? למה לא? אם הייתי עכשיו בארץ, אם הייתי... יואו, אימא'לה. Там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам ссёкло. Там что-то упало? Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Через 15... Можно забывать, да? Слава Богу. Ладно, бисмилlah. תראו את זה מטורף. למה לא פה? למה לא? אם הייתי עכשיו בארץ, אם הייתי... יואו, אימא'לה. Там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам ссёкло. Там что-то упало? Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Через 15... Можно забывать, да? Слава Богу. Ладно, бисмилlah. Что? תראו את זה מטורף. למה לא פה? למה לא? אם הייתי עכשיו בארץ, אם הייתי... יואו, אימא'לה. Там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам ссёкло. Там что-то упало? Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Через 15... Можно забывать, да? Слава Богу. Ладно, бисмилlah. Что?
תראו את זה מטורף. למה לא פה? למה לא לעלות? אמא הייתי עכשיו בארץ, אמא הייתי... יואו, אימא'לה. Ну, там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам стекла. Там что-то упало? Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Через 15... Ой, мы забыли. Слава Богу. Ах, бисмилlah.